mga sis, Mine Loewe Hot Pink, Mine Loewe Hot Pink, Mine Loewe Hot Pink. Ito mga sis, Mine Loewe Big Hot Pink pala. Mine Loewe Big Hot Pink, 650. BKK kasi to mga sis, kaya mahal siya. Ayan, Mine Loewe Big Hot Pink, 650. Ito, nag-iisa na lang, color black. Nag-iisa na lang to mga sis. Mine Loewe Big Black. Mine Loewe Big Black, 650. Nag-iisa na lang to. Super ganda din. Ito, size XL mga sis. Size XL, 49 pesos. Mine, 167. Mine, 167. Size large, 49 pesos. Mine, 260. Mine, 260. Color pink, mga sis, size large, color pink. Turtleneck siya, mga sis, nalalak siya dito sa likod. Nagusot na. Ayan. Turtleneck siya, mga sis, 49 pesos, size large, 49. Mine, 154. Mine, 154. Loewe Hot Pink si Ma'am Kiryu. Okay. Snoopy sold out, no? Snoopy sold out. Sold out, Snoopy. Ay, may isa. May isa akong Snoopy. Size medium, 189. To ha, Uniqlo. May hang tag pa. Uniqlo, mga sis, may hang tag pa, 189. Mine, 122 size medium. Mine, 122 size medium. Ma'am Kiryu, yours na si Hot Pink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dami pang big size. Ay, wait. Ito mga sis, size XL color black. Size XL color black mga sis. Size XL color black. XL color black mga sis. 49 pesos. Mine 6, mine 6. Ma'am Bernadette, yung Loewe na pink natin sa likod, ano siya ha? 650, hindi po siya kasama sa sale. Ma'am Amor, yung hot pink po natin, hindi po siya 49, 650 po siya. Pa-confirm po pag bet nila ha. 650 po yun kasi BKK siya. Bangkok item. 650 free size. Ito mga size large. Ito pa-dress na siya ha. Pa-dress na siya size large. Size large 49 pesos. Mine 83. Mine 83, 49 pesos. Size large. Black na black to mga size large 49 pesos. Kompleto botones 49 pesos. Mine 1. Mine 149. Ma'am Amor, hot pink sa likod pa this. Eto mga sis, daming large. Size large mga sis, color cream 49 pesos. Size large 49. Mine 148. Mine 148. Ganda. Size large, ganda ng color. Size large 99. Size large 99. Mine 66. Mine 66. Size large 49 pesos. Mine 66. Mine 66. 49 pesos. Ano be? Oo, si Amor. Ay, ganda. SS ka, be? Ma'am Amor, yours na si Hot Pink Loewe, 650 pa SS po. Ma'am May Lopez, sa po si code 6. Pa-SS po 1231231 to entry. Ma'am May Lopez, sa po si code 167, PSS po 1231231 to entry. Ma'am Andy Diaz, sa po si code 260, PSS po 1231231 to entry. Ma'am April Borogo, sa po si code 129, PSS po 1231231 to entry. Ma'am Andy Diaz, sa po si code 154, PSS po 1231231 to entry. Ma'am Yan Nufable, sa po si code 10, Ma'am PSS po 1231231 to entry. Ma'am Yan Lufable, you're supposed to code 131, pa-SS po 1231231 to entry. Ma'am Yan Lufable, you're supposed to code 124, pa-SS po 123123123. Ma'am Yan Lufable, you're supposed to code 261, pa-SS po 1231231 to entry.
Mga sis, dito sa item na suot ko, mine, ano to ha, 210. 210 po dito sa suot na suot ko. Mine YBMM, dalawang small, apat na medium, apat na large. Dalawang XL lang po available dito ha. Ayan, dalawang small, apat na medium, apat na large, tsaka dalawang XL lang available. 210. Eto mga sis, Uniqlo to ha. Tignan nyo yung quality. Etong quality, 299 lang to ha. 299. Fit ko. Habang nag-SSC, Ma'am, yan, no pa bowler sa pussy code 66 PSS po 1231231 entry. Ma'am Lindsay Inocencio, you're sa pussy code 148 PSS po 1231231 entry. Ito mga sis, Uniqlo to ha. Uniqlo po ito ha. Uniqlo, super ganda ng fabric. 299 to mga sis. Uniqlo, may hang tag pa. 5 small available, 5 medium, 5 large, 5 XL available. Yan, super limited sizes lang available neto mga sis ha. Super ganda ng fabric. Ayan siya. 5 small, 5 medium, 5 large, 5 XL available, 299. Okay, pwede na ako ulit mag-tops. Ay! Suot ko ngayon, medium. Mine Uniqlo Stripes Blue. Mine Uniqlo Stripes Blue. Mine Uniqlo Stripes Blue. Mine Uniqlo Stripes Blue, 299. Mine Uniqlo Stripes Blue, 299. 5 small, 5 large, 5 medium, 5 XL available. Okay, blouse na ulit tayo or... okay. Ay, ito ano ko pala ito. Yung mga sleeveless ko pala mga sis. 99 pesos. 99 pesos sleeveless. Okay. May mga Zara pa ako dito. Yan, sige mamaya yan. Uy, ganda ng mga puro pretty little things. Eto mga sis. 99 pesos to ha, 99 pesos. 99 pesos lang to mga sleeveless natin. 99 pesos lang yung mga sleeveless natin mga sis. Eto, size small mga sis, lilac ang color. Size small, lilac ang color. 99 pesos, mine 46, mine 46.99. Branded price.